Selamat ngali hari serta mari tapik bahasa ngagai kita semua bergulai waku Metu Malombil Babletin Ukasiban edisi ngali hari 16 September 2021. Batang berita ngali hari dipun kengau pemutus Komiti Penyaga Penurusan Negeri JPBN Sarawak udah madam ke atur kuarantin 14 hari ungkup tamak ke Sarawak berengkah sarito. JPBN Sarawak dengan sebengkah peneram berita kemarin mada, pemutusnya digagap pengudah berarti ke penyampau orang ke udah genap nerima vaksin bas serata menua. Berduduk harinya, barang siapa terdekat datai ke Sarawak, mesti udah genap bertucuk vaksin. Ngagai orang kebedau di vaksin, tau ke genap bertucuk vaksin, sidak dekat di kuarantin pengalaman 10 hari, di hotel ke udah ditetap. Semua sidak terdekat datai ke Sarawak dipinta nitia ke atur tu. Udahnya anak mia taukan nembiak ke umur baru 18 tahun terdekat tamak ke Sarawak, bergulai dengan pengibun sidak ke udah genap bertucuk vaksin dekat lepas hari atur kuarantin. Tang sidak dekat diasuh berjaga ke diri berumah pengalaman 10 hari. Berbak ngonya nadai ubah ba SOP ungkup orang ke datai hari menua luar. Bak penerang kesama, JPBN Sarawak megap madah bisik 4,709 kes positif baru COVID-19 direkod kemari ngujung ke penyampau semua kes dia tu nambah ngagai 167,012. Nyadi tu repair pelilih menua ke ditemu ngerekod ke kes baru. Nangkan kenyak bisi 12 lagi kes pemati baru direkod ke mungkur orang ke berumur antara 35 ngagai 100 tahun. Belak di Padaka ianya 3 kluster komuniti baru dikumbai kluster Sebobok Bau, kluster Sungai Ipoh Pakan, ngau kluster Sungai Buloh Pakan. Pihak megap bisi siti kluster di Akupunas ianya kluster Kampung Sungai Linsai Serian, pengudah nadai ngerekod sebarang kes baru dalam kandang 28 hari. Berita udah tu, serakut bini-bini Menteri Sarawak Sabati bisi nerima bantu sepenyampau RM50,000 ungkup wang turut tasah COVID-19 dari Petronesa Sendirian Berhad. Pemberitnya diterima Presiden Sabati Kemegap Bini Kepala Menteri Sarawak, Datin Petinggi Datuk Amar Jumani Tuanku Bujang, Chairman Petronesa, Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki, Baupis Sabati Dito kemari. Datuk Petinggi Datuk Amar Jumani udahnya beri terima kasih ke penyirup Petronesa ngagai rakyat ketusah ketika pandemik COVID-19. Sama bisi datai, Bini Sapit Menteri Sarawak Datuk Daya Morlia Datuk Awang Daud, Datin Dr. Zaliha Christine Abdullah, ngau Datin Siti Syurgayah Ahmad Zaidin. Agi berkawal engau COVID-19, dua buah rumah panjai kebenduan baatur mindah bertagan di pekul PKPD di Sepawah kemari bisi nerima bantuk barang pemakai. Bantuknya pemberi Ari Sapit Kepala Menteri Kemegah Adun Bukit Saban, Datuk Ahmad Douglas Uga Embas. Pengawal nganjur bantuknya dikemujur Palang Servis Adun Bukit Saban serta disuakkan ngagai Komiti Penyaga Penusah bagi menua JPBB Beltong. Bantuk kediberinya mungkur lawak ungkup 42 pintu ruang bilik barumah Resili Ujia Gendup, Serudit B Paku Sepawah, dengan 7 pintu ruang bilik barumah Martin Gelambong Belaka, Nangananam Anyut Sepawah. Ngalih ngagai berita di Miri, Gerempung Anak Bulan Merah PBSM Malaysia Pelilih Miri bisi nyuak ke 46 butuh sabun jari engau 10 taska engau tebika di Miri kena hari 2. Kenuk ke penyandang penemu PBSM Malaysia Miri Datuk Lee Kim Shin, sabun jarinya pemberi syarikat Seraya Ari Jepun. Maya berjaku bab pengawatnya, Datuk Lee Kemegap Menteri Berkuasa JPBB Miri, beri puji ngau terima kasih ngagai syarikat Seraya, laban udang ngayan ke penyirup ngagai Mensia Mayu, dikenal nagang pengerekai COVID-19 bab Miri. Terus nampung isi berita, penyampau kes positif COVID-19 kemajak nambah bas Sarawak dia tu, ngirau ke hati Mensia Mayuh laban kesnya diperhati ke bisi kawal engau varian Delta. Berdasarkan report inting hari COVID-19 Sarawak, penyampau kes positif kemajak nambahnya seminat berkategori 1 engau 2, ianya nadai sebarang kelait atau ke endak raya dibanding engau kategori 3, 4 engau 5 ke bisi kelait raya.
Menteri Utiliti Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom madah perkara Tok Nyadi berduduk Arif Mayu sidak udah genap menerima tucuk vaksin COVID-19. So therefore, I think no point for those who kicking well, even though they have positive. As you all know, we have Delta variant now, and their infectivity, the transmission is very vigorous. So therefore, we cannot treat it as the same as what it was before, because our number, if not equivalent, if not more, also the same as the rest of the division. Ia maksud ke perkaranya abah awam pemberita pengudah awam bergulai dengan JPBB Bintulu kena Aditika. Nerang silik pasal proses vaccination adun kemenanya beri terima kasih ngagai Raban Terabai Menua laban koda berbendar ngemujur ke program immunisation COVID-19 National PIC ke Sarawak dikena nyampai immunity beraban. I must thank the state government for their prompt action on our vaccination. As you all know, among the top in the country, but most of our population has been that is eligible to be vaccinated or devaccinated. And now we are vaccinating those 12 to 17 years old, the student, and we are looking also into the booster. Nya alai Datuk Seri Dr. Stephen Rundi nerangka pasal atur UPS Peliliah Pelajar Malaysia KPM ngagaraban pengajar ke enggai di vaksin tajak sekolah dekat dibuka pun Oktober tu ilah. Ko ia bisi apa indai irau keberati ke perkaranya laban ulih meri empas ngagani biak ke dekat nurun bersekolah. Ngelansa pasal atur tamak kemenua Bintulu, ia dekat berandau dengan Chairman JPBB Bintulu berkawal dengan perasa RT-PCR ke agi diteriat lalu pemutus silik pasal persanya dekat dipadah ke baru udah tu ilah. Menteri Muda berupias Kepala Menteri Perkara Islam Enggau DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, nerima manah buah penemu Ari Menteri Kanan Penyaga Menua, Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, tidak ngurangkan SOP pelin penyuman menua PPN seminat tinggal 10 dibanding 181 itik jam ke dia tu. Kena koya dengan cara milih SOP ke pemaduk berguna aja, ngambil kerayat lebih merti engkau nyamai di titir. Dan diminta kita pun di peringkat negeri pun akan mencontohi, dan saya pun telah pun dapat maklum pada Yang Berhormat Datuk Ahmad Douglas Suga, pengurusi SDMC kita, supaya garis panduan SOP pandemik COVID-19 kita dinilai semula dan diringkaskan. Ia maksud ke perkaranya ngagai pemberita pengudah berjadi ke gelanggang futsal Kampung Pasir Panjang di Tok Kena Hari 3. Kena koya mayu ubah baru dekat dibantai lebih lagi berkawal ngau atur muka sektor ekonomi, sektor aktiviti ramah, sektor pengharap ngau kebukai. Jadi ini akan memberi kelegaan kepada masyarakat kita menjelang kita menghadapi perubahan fasa daripada fasa pandemik dan kepada fasa endemik dalam tempoh saya 3 minggu yang akan datang. Ia megang ngarap Kementerian Mayu terus memberi kerjasama serta nitih ke SOP ke udah dipadah, ngambil boleh masuk renggat endemik serta pulai hidup bakas lama. Dangkan kenya Datuk Dr. Abdul Rahman Mada, gelanggang pusal barunya digagak dengan agia belanja sepenyampau RM200,000 nyadi sebengkah hari projek transformation menua pesisir RTP tahun 2020 ungkup Dun Pantai Damai. Di setakat ini kita telah membina hampir 13 buah gelanggang pusal. Sejak bermulanya projek RTP pada tahun 2017. Ini gelanggang yang ke-13. Dan dengan adanya gelanggang seperti ini, ianya dapat memberi kemudahan kepada terutamanya pada generasi muda, anak-anak muda, belia-belia di kampung untuk mengadakan aktiviti sukan dan riadah. Kena koya, projek ngagak gelanggang futsalnya tembuk 3 bulan tumu aritaga asal serta disikap ngau perengka guna bukai ianya bisi pagar bilik ngau bertukar gari serta agu. Nya alai yang mada diri cukup gagah laban kontraktor ke udah dipadu mujur nembuk ke projeknya engkau menyana. Walaupun cabarannya ada pada kali ini seperti kekurangan bahan binaan, kekurangan tenaga kerja, tapi sekiranya mereka komited dengan tanggungjawab yang telah pun diberikan untuk menyiapkan sesuatu projek, kita minta mereka dapat melaksanakan dengan baik dan seriuslah. Dikenang ujung ke berita, di Kabung urang 100 ikut gerempung orang berikan Kabung, keterjanggal pengawal ketegal COVID-19 nerima bantu barang pemakai. Dikenang ujung ke berita, di Kabung urang 100 ikut gerempung orang berikan Kabung, keterjanggal pengawal ketegal COVID-19 nerima bantu barang pemakai.
Pengawal kelai nyuak ke barang pemakainya dikemujur ke Adun Kabong, Muhammad Ci Kadir serta disempulang menijar orang berikan Kabong Syaharia Tahod kena hari 3. Kaban Gerempung keterima bantu tu mungkur sita Kampung Alit, Kampung Empelam, Kampung Perpat, Ngau Kabung. Pengudah tembuk pengawalnya Muhammad Ci limpang ngabas upis orang berikan Kabong. Nakatu dulu edisi ngali hari bergulai ngaku mitu malombil ngobala kru bilitin. Berita kesili agit tu dipedak dengan semua laman media UKAS. Yang kau berportal ukas.sarawak.gov.my tentu ke kita subscribe UKAS channel di YouTube. Sebelum ujung ke bilitin ngali hari itu, kami raban kerja unit komunikasi awam Sarawak meri selamat Hari Malaysia ngagi semua pupu raban bangsa rakyat Malaysia.